Khulumka ang khumti de Burma norok jatono lamsago chini tabsuk jorani kokbro koktumawo. Puilana faidina layana tini ni koktuma bokrogrok. Krak shalo haste yakarka haste ni kusam haste fa Romesh bias. Haste yakarna ni shukang ash halo rajbobono kusam haste fano klaijaka paithak narukmung manjaka haste ni Montri Okra Biplop Kumar Dev Montri Okra Yaksu Jishnu Devarma Lai thangnai 20 June salmariwo Uttor Moharani amsayo musuk shukok hnei khorokburi bothar jangmani patingmungo paithago krak sal ajugo haina hai te khorokburi boro rokno romkha Koilanpur thanani police Ramjane rok ungkha Rabindra Devarma Amrit Devarma te Ashini Devarma patingmungo tabsuk jora khorok jogno romkha police Paithago krak saldi poro sak baithang bidan sabhani speaker ni aro thangi resignation yafar ka brishke to Devarma resignation blai yafar mani jorawo bini logio tongkha Tripura bodole chairman Maharaja Pradut Kishore Rang pucha ni bial rong na tiyei bhig busai kok banglai mani party mung na tiyei krak salai jugo kotok soroi thikya bisini chi jugo umoni khoroksa hamjak mung johara khatun party mung krak sal phungo Khairpur ni Bujung Nagar amsayo Samung humung te chamung no mung ni bialo haina hai kotok soroi thikya bisiburi ji umoni khoroksa chakra mung Faruk niya buino rang ruthai rimanya ngei tang salo sapung no nok ni kharjak tongmani Faruk niya krak sal phungo nok gandiwo kotok sorjake mangkha bono nok ni bororok pati mung krak sal phungo Sonamura thanani araliya amsayo Haina hai bohok sajage khoroksa chakrajak thimani party mungno rong treatment ni bagase thuyu hnei kokshil jamungti sawi sakham nok kitingi khadomani phunuk laikha nukungni bororok sak nainani romya hingke mangkthi nogot langnani gosiliya nukungni bororok theinai chakrajangni mung Khelarani Das party mungno tui tang sal horo tungkhla laijak khwai hangko sakham nok Tabu koktuma sukrubai Krak shalo haste yakarka haste ni kusam haste fa Romesh bias haste yakarna ni shukang ash halo rajbobono kusam haste fano klaijaka paithak narukmung manjaka haste ni Montri Okra Biplop Kumar Dev Montri Okra Yaksu Jishnu Devarma Montri NC Devarma Montri Member Kumar Jomatia te Montri Ratan Lal Nato Khoboi Kumud Montri te amlarok Haste o katal ke phaisok paikya haste pha katal obhai kheno haste pha kasam Romesh bias no rohorjaka alka haste o oboni bagino krak salo haste yakarkha haste ni kasam haste pha Romesh bias haste yakarna ni sikang as halo rasbobono kasam haste phano khlaijaka paithak nairungmung manjaka haste ni Montri Okra Biplop Kumar Dev Montri Okra Yaksu Jishnu Devarma Montri NC Devarma Montri Member Kumar Jomatia
Montri Rotonlar Nar, Montri Santana Sakma, Haste BJP na Asupang Dr. Manik Saha, Te Bidan Sobani Speaker, Revoti Mohan Das Akosong. Nairengmani Pandane Pulaono, Kesam Haste Romes Biasno, Rezaka Guard of Honor. Obon yagolo kaisa khumbo sob yaphari kesam haste Romes Biasno paithak borom yapharka Pandao manjangnai Montri Okrate kubun Montri rok. Obon yagolo kok tuma thumnai rok bai kok sana thangai kesam haste Romes Bias haka ha kotorni ha kotorfa bono haste pha songoi rohormani bisingni romui hasteni lukrongni bagai samung khlanyani sebmankha lai thangnai bisik thamjorao hasteni sikamungni bagai samung khlai tongo hapang hanai. मुझे गवर्नर बनाया गया राष्ट्रपति के द्वारा 2019 29 जुलाई को मैंने शपथ लिया। अब पूरे 2 साल होने को है और इन 2 साल में मुझे त्रिपुरा के नागरिकों का सेवा करने का मौका मिला। त्रिपुरा छोटा स्टेट, सुंदर स्टेट और सबसे बड़ी बात यहाँ माँ त्रिपुरेश्वरी का आशीर्वाद। मैं परसों भी गया था माता जी के दर्शन करने। मैंने माता जी से यही मांगा कि त्रिपुरा के मेरे भाइयों बहनों का खुशहाल रखें, त्रिपुरा प्रगति करे, ऐसी शक्ति हमारे नेताओं को दे। और मुझे विश्वास है कि त्रिपुरा राज्य जितना सुंदर है वो बहुत अच्छा बन सकता है। और मुझे विश्वास है कि अभी 3 साल में सरकार ने जो प्रयास किया है कि त्रिपुरा का विकास के लिए, चाहे वो चटगांव का दूसरा बांग्लादेश से रेलवे मार्ग, प्रोटोकॉल रूट, ये सारे विकास के रास्ते खुल रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द त्रिपुरा जो एक देश से कटा हुआ भाग समझा जाता था, लोग त्रिपुरा घूमने के लिए आएंगे। नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई एक घूमने के लिए निकलते हैं तो सिक्किम याद आता है, कश्मीर याद आता है, लेकिन आगे चलकर लोग त्रिपुरा को देखने के लिए आएंगे। यही मेरी यहाँ की जनता को शुभकामना है। Sir, you are getting transferred to a state which Sorry? you are getting transferred to a state which is one of the richest in resources, but at the same time there is a contrast, a poor section of people. No problem. How tough I will it be? manage. Nairengmani Panda paimani yagulo haste yakarkha haste ni kesam haste pha Romes Bias. Rajokhora aguni nismi kilsanun kokthum Chini Khorang.
20 June Salmariwo Uttor Moharani Amsayo Musuk Shukok Nei Khorogburi Butar Zamani Pati Mungo Paithago Krak Shal Ajugo Haina Hai Te Khorogburi Boro Rongno Romkha Koilanpur Thanani Police Ramjane Rongkha Rabindra Deborma Omrit Deborma Te Oshini Deborma Pati Mungo Tabshuk Jora Khorok Dogno Romkha Police Laithana 20 June Salmarini Ashugo Koilanpurni Uttor Moharani Amsayo Kaiba Musungno Khobui Khortam Shikokno Romlaimani Amsain Lukurok Amsain Lukurok by Buzagai Bele Shago Dukumanmani of Khortam Shikok Paithago Jibi Sakam Nogo Sogoyi Thika Zohed Hussein Bilal Mia Te Harun Mia Mungoi of Khortam Shikok Rock Party Mungyagolo Koilanpur Te Mongoya Kami Thanawa Alka Kani Rester Umani FIR Kokshilta Mungo Samushidra Klanyanong Mungoi Koilanpur Thanawa under section 342/307/325 Te 34 IPC Kerango Klajamani FIR Party Mungni Salsini Niyagulo Laithanai 22 June Salmariwo Uttor Moharanipur Amsani Khoroksa Shiklano Romani Koilanpur Thanani Police Romjanani Mung Ripon Debrama Romjanai Ripon Debrmani Samani Haikeno Laithanai 3 July Salmariwo Dinu Kumar Debrama Mungoi Te Khoroksa Shiklano Romani Koilanpur Thanani Police Bini Samani Haikeno Sasalo Telamura Uttor Moharani Amsani Subram Kamini Kaisha Bolongo Shelimiani Phobjak Mangkate Tiklamani Police Paithago Party Bungotuye Haino Hai Krak Sal Ashugo Moharani Dewan Sodar Community Khorok Buri Borongno Romkha Koilanpur Thanani Police Romjanai Rongkha Bishi Thamsini Umorni Robindra Debrama Omrit Debrama Umor Bishi Thamsi Tham Te Bishi Basini Umorni Sakra Oshini Debrama Party Mungo Tabsuk Zora Uttor Moharani Amsani Khorok Dog Borongno Romkha Police Khoai Chimi Biblom Kokthung Chini Khorang Paithago Krak Shaldiporo Shak Baithang Bidan Shoban Speaker ni Aro Thangi resignation Yafarka Brishuket to Deborma Resignation Blay Yafarmani Jorawo Bini Logio Tongkha Tripura Bodoli Chairman Maharaja Produt Kishore Laithanai 29 June Salmariwo Messenger ni Bishingte Resignation Rohormani Bagai Reject Umani Bini Resignation Aboni Bagai Krak Shalo Shak Baithang Thangai Bidan Shoban Speaker ni Thani Resignation Yafarka Brishuket to Deborma Lukurong Joto Kakamano Glugotonoi, Lightanai 29 June Salmario, MLA Asukani Resignation Romani, IPF in ex MLA Brishuke to Debrama, Piaba Messenger in Bishingti Resignation Romani Bagui, Obono Reject Clay Romani, Bidan Sobani Speaker Reboti Mohan Das, Patako Party Muni Hati Barni Yagulo, Logio Tripura Bodol Chairman Maharaja Product Kishore Debrama not Langai, Krak Salos Hak Batang Tangai, Bidan Sobani Speaker in Thani, Resignation Yaparka, Brishuke to Debrama. As Halo Bini Resignation no Hak Baitangno, Yasagina Harka, Bidan Sobani Speaker, Reboti Mohan Das. Resignation not to Ye Kasaro, Salchibri, Shiring Tomani Yagulo, Hasteo Hakotoni Tribal Affairs Minister, Orjon Munda Paiman is Halsani Kasaro. I pept in Kasam Emle Brishuke to Debrma, Sak Baitan Bidan Sobani Speaker in Thani, Tangi Resignation Yaparmani Ukulugo, Tamon Harmung Tong, Obnoti Buji Manzaglia BJP, I pept in leaders rock. Obobai Kamang Mawa I pept in the Haste Ozomaro no Koboi. BJP na haste adong ro Bureau Report Chini Khorang Rang Pushani Bial Rongno Tuye Big Bush Hakok Banglamani Party Mungno Tuye Krak Shalai Jugo Kotok Shoroi Thikya Bishini Chichuku Umoni Khoroksa Hamzuk Mung Johara Khatun Bihigno Kotok Shorozak Nugui Shakham Nogo Tubi Phaipano Thikya Hani Shakabono Shaknane Rok Party Mung Krak Shal Phungo Khoer Puni Bujung Nogor Amsayo Corona Bemar ni Sasararo Korom Sajak Hati Habate Bania Samu Humu Mantoyane Bagai Samu Numuni Bialo Klajak Samu Klaisane Hasteni Joto Lukurok Oboni Bagai Kotor Jungjalo Tongo Hasteni Tongko Song Lukurok Oba Haikino Rang Pushani Bial not to ye Bihig Busai Kishako Banglamani Party Mung not to ye Krak Salai Shugo Koto Shori Thikya Bishini Chuku Umoni Khoroksa Hamzuk Mung Johora Khatun Bihino Koto Shorjak Nugui Logi no Sakham Nogo Tubi Paike Bono Busai Joinal Hussein Piaba Thikya Hani Shaka Bono Sagnane Ro ঘটনাটা কালকে সকালে একটু কথা কাটাকাটি হয়েছে মনোমালিন্য হয়েছে কার সঙ্গে আমার স্ত্রীর সঙ্গে
তো আমি কাজে গেছি গা, দুপুরে খাইতে আইছি বাড়িতে, আসার পরে ভাত খাওয়া হয়েছে না, কথাবার্তা হয়েছে না। তো এই তারপর সন্ধ্যার দিকে ভাত খাইছি, সবাই মিল্লা ভাত খাইছি। তো ঘুমাইছে 9টার দিকে, আমি প্রায় 10টার দিকে ঘুমাইছি। ঘুমানোর পরে রাত্রে প্রায় 1:30টার দিকে উঠে দিকে বিছানায় নেই। তো আমার পাকঘরে আমি বাইরেছি, বাইরে দিয়ে পাকঘরের দরজা খোলা, গিয়ে দেখি যে লটকে রয়েছে। তখন আমি তখন ধরছি, ধরা আলগে দিছি দিয়ে আমার মায়ের একটা আছে 7 বছরের, এই 7 বছর না 13 বছরের, ওই মায়ের ডাক দিছি। তো মায়া দরজা এই গলার থেকে একটু খুলছে। তখন আমি তখন এই আসছি ডাক্তারের কাছে আনানোর কোন পরে হাসপাতাল নিয়েছেন? রাত্রে কোন হাসপাতাল আনছে? এই জিবি হাসপাতাল। তো অনেকে জীবিত আছিল তিনি? তখনও আমার রাস্তায় আমি দেখছি শ্বাস মোটামুটি চলাচল করতেছে, কিন্তু আনার পরে ডাক্তাররা কইতাছে কবে না আর নাই। ঝগড়াটা কি নিয়ে হয়েছে? ঝগড়াটা আসলে এখন তো লকডাউন, কাজের সমস্যা, একটু সবার ঘরেই সমস্যা থাকে, কাজের সমস্যা। তো ওই নিয়ে কথা কাটাকাটি, মানে আর্থিক সংকটের কারণে? আর্থিক সংকট। কি নাম আপনার মিসেসের? জয়নাল মিয়া। পোস্টমর্টেম পাইমাनि यागुलो नुखुनि बर'नि यागो याफोरि रोजाखा मांगोथै ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां সামং হুমং তে চামং নমংনি বিয়ালো হাইনা হাই কতক সরওই থিকিয়া বিশিবুরি জি উমনি খরকসা চাকরা মং ফারুক মিয়া বুইনো রাং রথাই রিমাইnya ngৈ tang salo sapung no nokni kharjak tongmani ফারুক মিয়া ক্রাক সালফুঙ্গ নক গান্ডিও কতক সরজাকে মাংখাবনো নকনি বড়রক পাটিমুং ক্রাক সালফুঙ্গ সোনামুরা থানানি আরালিয়া আমসায় करना बेमारनि सासराराव बेलायनो करम साजाक हाति हाबाते बानियानि तंखर अबनि बागै सालब्रुमनो सलिया कटसरि थिमानि पाटिमुंनि कक्टुमा सफायमानि सामु हुमुं ते सामु नमुनि बियालो हाइनो हाय कटसरि थिका बिसिब्रिसि उमरनि खरकसा साक्रा मुं फारुक मिया बुइनो रां रथाय रैमानिया ओंगै तां सालो सापुंनो नगनि खारजाक तंमानि फारुक मिया क्राक सालफुङो नग गान्टिओ कटसरि जाखै मानखा बनो नगनि बररक कक्टुमा मानखिनो आमसायाव फायसफायका सुनामुरा थानानि पुलिस पार्टी मुनोतुयै थैनाय फारुक मियानि बिहिक साखा कारफिउनि बागै सालब्रुमनो सामु हुमु मानियानि बागै बुनि यागो रां सलंनावै सिमेन्टनि मानै सोनामुनि काइसे फालनक जेंमानि फारुक फियाबा बानिया हामियानि बागै रां नामानि रैमानलिया बुइनो फारुक बुइनो रां रथाय रैमानिया ओंगै तांसालो सापुंनो नगनि खारजाक तंमानि फारुक मिया क्राक सालफुङो नग गान्टिओ कट सरजाखै मानखा बनो नगनि बररक हनै কালকে সন্ধ্যার সময় দোকানে গেছে, পালতে আইছে, মানে 8টা বাজে আই ঘর ঢুকছে, দোকানে মানে আমি কই কি দেখো দোকান থেকে কেনা কিটা কইছি নাকি কর না মা কইলো তো বাড়ি যা তো আমি কি করে জানবো কত কে খাতা দিতে আসলে মতো দাঁড়া গাড়া কিতে কইছে বা কিলা দাও মানে তো টাকা পাইবে না। আচ্ছা মানে কি কাজ করতো? রাজমিস্ত্রি কাজ করতো। আচ্ছা কিরকম টাকা লেনদেন আছিল? আমি কোনো প্রথম জানছি না, বড় জানছি অনেক টাকাই বলে। আমি তার কত মানা করছি আমরা কাজ করি ভাত খা, কাজ করলে ভাত খা না, তাহলে কোনো দুটির ইনকাম না, তুমি টাকা দিও না, কইলে করে তুমি দিবানি টাকা লাগাইছে লাভ রূপে লাগাই জানি, তারা লাভের টাকা না পাইলে তারা বাড়ি করে আইব। কে কে নাম কি তারা? তারা নাম কি আমি জানি না। নাম কো সাল মাইব রাত্রে আমি কত ডাক দিতে পারাই তো আমি যাইতাম না ঘরো। সাল মাইব, সাল মাইলে আমার মাইতে করবো, আমি তাহলে করাই না, ঘুমান না কোনো, আমি এই ঘরে ঘুমাইতাম না, আমি কারো বয়ে দেখি আমি তো বয়ে থাকলে সকালে কোন ফাঁসি দিছে? কয়টার দিকে এটা? আমি জানি না, জানলে ঘটনাটা হয়েছে বলতে আমি সকালে খবর শুনছি হে নাকি গলা ধরে আত্মহত্যা করছে। নাম কি তাই না? নাম কি তাই না? তার নাম হলো ফারুক হোসেন। বয়সটা কত হইব? বয়সটা 40। তারপরে কি হয়েছিল? তারপরে হে কালকে বলে কি কাটাতাম টাকা পানি আসছিল, কে বা কারা জানি না, টাকা লেগে চাপ দিছে, চাপ দেওয়ার পরে হে ঘরে যায় না, বলতে আছে যে আমি ঘরে গেলে হে আইবো, আইসে আমার মারধর করবো, আমি ঘরে গেলে আমার ঘরে লাগল ফেলে মারবো, আমি বাইরে থাকবো, আমি ঘরে যেতাম না। সে কি কাজ করতো? হ্যাঁ ফারুক মিয়া কি কাজ করতো? রাজমিস্ত্রি কাজ করতো।
আচ্ছা কিসের টাকা বা কিসের টাকা আছিল আনছে? কার থেকে জানি শুধু টাকা আনছে, শুধু টাকা না দিতে পারা মানুষের অনেক অত্যাচার করছে, মানুষের চাপ দেওয়ার কারণে নিজে নিজে আত্মহত্যা করছে টাকা না দিতে পারার কারণে। তাহলে পরিবারে কে কে আছে? মেয়ে একজন শুধু। বয়স কত? বয়স 15-16 বছর হবে। আর তার স্ত্রী আছে না? হ্যাঁ, তার স্ত্রী হয় কেউ না, আগে পিছিয়ে তার কেউ নাই, কোনো ভাই বা কোনো বাপ কোনো বোন কেউ আগে পিছিয়ে কেউ নেই। Farokni nukung simiya corona bemarni osasara jorao bialni bagai belanya jungjalo samung tangai sanai hastin tongkosong lukurok pian nukungni te alka borokno te jungjalo khiklai klangai saisung sakaisa thimani o jungjalni yongmungya oboni bagai thiyakare jungjalo sokomornani saite mungno ongkha sian kreng kosol borokni samung. Bureau Report Chini Khorang. Haina hai bohok sajagoi khoroksa chakrajak thimani party mungno rong treatment ni bagase thuyu hunoi koksil jamungti sawi sakhamno kitingi khadomani phunuk laikha nukungni bororok sak nainani romya hingke mangkthi nogot langnani gosiliya nukungni bororok theinai chakrajangni mung Khelarani Das party mungno tui tangsal horo tungkla laijak khwai hangko sakhamno Tangsalo khwai sakhamnogo khoroksa chakrajak thimani party mungno rong treatment ni bagase thuyu hunoi koksil jamung ti samani party mungo tungplajak khwai hangko sakhamno sakhamno kitingai khadomani phunuk laikha nukungni bororok sak nainani romya hingke mangkthi nogot langnani gosiliya nukungni bororok theinai chakrajangni mung Khelarani Das Koktumao Saimanjaka Sasalo Khwai Purbo Sunatola Amchani Khelarani Das mungoi khorja hamjuk bohok sajagmani bai khwai hangkor sakhamnogo sokbaimani pesini jungjalno naisigoi Agartala jibi sakhamnogo tlangnani bagai samani borokno khwai hangkor sakhamnokni saknaini rok Piaba jibi sakhamnogo tlangyewi discharge nawi nogo tlangai thangka bono nukuni borok tangsal phungo haino hai bohok sajagmani bagai bele sakhamya wngmani bai khwai hangkor sakhamnogo tubuwi admission khlaiya bono nukuni borok sanja jorao bini jungjalno saitogoi naimani yagulo nangmani bithite injection sui rikha saknaini rok Piaba injection romani logi logino thuyi thangka Khelarani Das oboni yagulo rong treatment ni bagino thuyu hunoi koksil jamungti samani party mungo tungplaja khwai hangkor sakhamno kitingai khadumani phunuk laikha nukuni borok আমার শাশুড়ি ইনজেকশন করা হয়েছে তারা কইছে আইএফ দেখান প্রথম কি কইছে জানেননি কইছে রিপোর্ট করতাম আমরা অনুপ দেবর মারা দেখাইতাম হাসপাতালে না ইনজেকশন দিয়েছিলাম শনিবার দিন রাত্রে রবিবার দিন 12টার সময় সোনোগ্রাফি না কিতা একটা করছে কইরা না কিতা একটা নাম আমি সঠিক বুঝি না এটা করে আমরা বাইক লিয়ে গেছি নিচে কি বড় অনুপ দেবর মার কাছে ভিজিট দিয়া ডাক্তার দেখাইছি পরে 5-6টা তাইনে রিপোর্ট করছে রিপোর্ট কইরা তাইনে দেখতে সেরা কইছে তোমরা হাসপাতালে ভর্তি থাকো তো ভর্তি থাকার পরে আমি তারে ট্রিটমেন্ট করব ঠিক আছে তার লগে লগে হাসপাতালে ভর্তি করছে ভর্তি করানোর পরে কইছে আমি রাউন্ডে দেখি তো রাউন্ডে তো সারাদিন গেছে আইছে না তারা 12টা একটা সময় ভর্তি হয়েছে আইছে না অক্ষণে সন্ধ্যার সময় স্যার আইছে পরে তারা দুবার গেছে আমরা পেশেন্টটা দেখেন না স্যার আপনি তো কইছেন রাউন্ডে আয়া দেখবেন আয়েন তো কইছে যাবো আমার সময় হইলে আমার সময় দে আমি যাবো তোমার সময় দে আমরা যাইতাম না ঠিক আছে আয়েন তখন সময় আইছে আয়া তাইনে দেখাইছে তাইনে বইয়া রয়েছে বইয়া থেকে কইছে কি কইছে দিদি আপনি কোন কইছে আমার তো এখন সব সমস্যা মিটটা গেছে গা শুধু আমার বুকে ব্যথাটা করে একটু আমি একবার পড়ে গেছি সিঁড়ির মধ্যে ফাঁকা সিঁড়ির মধ্যে এটার থেকে নি স্যার আমি কইতে পারি না আমার বুকে খালি ব্যথা আর কিচ্ছু না আমার এমনি শরীরটা ভালোই লাগতেছে কয় ঠিক আছে কয়া কয় তাহলে আমি একটা ইঞ্জেকশন লিখে দিব তোমার কইছে পরে একটা ইঞ্জেকশন লাগছে পরে আমার বাগনির জামাই আসলো আমার না নাতিনের জামাই আসলো তাই না গা অভিজিৎ গিয়া আনছে ফার্মেসিতে ইঞ্জেকশনটা করছে করার পরে 2-3 মিনিটের ভিতরে তাই মুখে সাবরা লেট্রিন পেচ্ছাপ করে তাই গেছে এই সময় যে ইঞ্জেকশনটা করছে পরে তারা আমরা ফোন করছে আমরা গাড়ি ঘুরা লই এবার আইসি আর আমরা তো রুগী পাইলাম না মার হয়ে গেল তখন সময় স্যারও তো লুকিয়ে দিল আর তারা তো চিল্লাইতেছে রুগী লইয়া আর কি সমস্যা রুগীর নাম কি খেলারানী দাস তো তখন সময় স্যার বাইরে তো স্যারের ট্রিটমেন্ট করতো দেখতো আমরা একটা কথা কইতো আমরা তো কোনো কথা কইলো না মারা গেছে পরে কয় এখন তোমরা যাবি যাও
মারা গেছে পরে তোমরা জিবি যাই কইয়া সারি বাকছে কই জিবি যাও গা মনে করছে তারা কি দাবি হ্যাঁ আমরা স্যারের উপরে দাবি আমরা স্যারে আমরা সামনে বাইরে কথা কোক স্যারের লোক আমরা কথা আছে কোক আমার হাতে রুগীটা মারা গেছে আমরা কিচ্ছু করতাম না স্যারে আমরা কিচ্ছু করতাম আমরা সারা কোক কালি যে আমরা রুগী এই রুগীটা আমার হাতে মারা গেছে আমার কারণে আমরা কিচ্ছু করতাম মানুষ তো গেছে স্যারে আমরা রোদ্দুর কোক আমরা সারা কিছু না আর কোনো ফুলা মানে কোনো কিছু করবে না আমি যা পারি স্যারের থেকে প্রতিশোধ নেব কেউ না তোরা কেউ ধরবে না আমি একলা কেউ ধরবে না আমি রক্ত দিতে রাজি আছি আমরা আর কিছু না কখন জামুকা বাড়ি পরে ট্রিটমেন্ট করবো এই করবো সেই করবো এটা আমরা মানি না তারা হচ্ছে টাকার খালা আমরা টাকা নাই আমরা গরিব মানুষ গেছে আমরা গরিব মানুষ আমরা ভিখারি আমরা দিনালি দিন খাই আমরা টাকার গরিমা দেখাতে পারবো তারা টাকার গরিমা দেখাতে পারবো তারা বাহাদুরি তারা কি ট্রিটমেন্ট করতেছে রুগী এইভাবে করতেছে তারা কি মানুষ মারতেছে না তারা কি ডাক্তার গরু ডাক্তার না পশুর ডাক্তার তারা জানোয়ার হেরাম নামে কলঙ্ক হেরাম ডাক্তার নামে কলঙ্ক তা হেরাই কেন থাকতে হতো না হেরাই কেন থাকতে হতো সাসপেন্ড চাই চাকরি সাসপেন্ড চাই আমরা আর কিছু চাই না আমরা রুগী হয়ে নিতাম না এখানে বাচ্চা মরে যাবো আমরা লাস্ট নিতাম কক তোমা মান খেন সাখাম নগো ফাইসক পাইকে পুলিশ সাক নাইনে রমিয়া হিंके मान कथै नगो तलांनानि गय सिलिया नुखुनि बर रक কক তোমা श्रीजांमानि जरातै नुखुनि बरनि কক सिलजा मुंनो तयै मुंसा लामो रिमानलिया पुलिस खवाइनि सिमि बिप्लबनि ककथुम चिनि खरां Tabu kisah lenglamani jorate bahaste hayung te ha kortoni koktoma tobi faitang wa lenglamani yakulo. लेके चलो सोच नहीं अभी शुरुआत करो होगा कल से ही देख भाई एक फाइट एक राय दूंगा चल वही पल में ही जिले कल नहीं सपने पुकारे चल वही एक नई रोशनी से रूबरू होना है आँखों में जो सपने हैं उसको पूरा करना है शुरुआत यहाँ से हो तो मंजिलें ना दूर है यहाँ पे दिन बिताना मानो बेस्ट डेज कहलाता है एक फाइट हमारा आशिया है एक फाइट होके हम नाज़ है एक फाइट हमारा आशिया है एक फाइट होके हम नाज़ है इक्फा यूनिवर्सिटी त्रिपुरा Lenglamani yakulo haina hailam sogo chini kok bro kok tumawo. Haina hai faidi nela firane tini ni kok tuma bokorok rok. Krak shalo haste yakarka haste ni kusam haste fa romes bias. Haste yakarna ni shukang ash halo raj bobono kusam haste fano klaijaka paithak narukmung manjaka haste ni montri okra biplop kumar deb. মন্ত্রী অপরা ইয়াকসু জিষ্ণু দেববর্মা लाइथांनाय 20 जुन सालमारिव उत्तर महारानी आमसायो मुसुक सुकक हनै खरगबुरि बोथार जांमानि पाटिमुंग पाइथागो ग्राक साल आजुगो हायना हायते खरगबुरि बर रंग रंखा कयलेनपुर थानानि पुलिस रमजाने रंखा रविन्द्र देबबर्मा अमृत देबबर्मा ते अश्विनी देबबर्मा पाटिमुंग ताबसुक जरा खरग जग्न रंखा पुलिस पाइथागो ग्राक सालदीपर साक बाइथां विधानसभानि स्पीकारनि आरो थांगि रेजिगनेशन याफारका बृहस्पति देबबर्मा रेजिगनेशन ब्लाई याफारमानि जरावो बिनि लगियो तंखा त्रिपुरा बदलनि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर
rang puisani bial rong na tiyei big busai kok banglaimani party mung na tiyei krak salai jugo kotok soroi thikya bisini chi jugo umoni khoroksa hamjuk mung johara khatun party mung krak sal phungo khoerpuni bujung nogor amsayo samung humung te chamung no mung ni bialo haina hai kotok soroi thikya bisiburi ji umoni khoroksa chakra mung faruk niya buino rang ruthai rimanya ngei tang salo sapung no nok ni kharjak tongmani faruk niya krak sal phungo nok gandiwo kotok sorjake mangkha bono nok ni bororok party mung krak sal phungo sonamura thanani araliya amsayo haina hai bohok sajagoi khoroksa chakrajak thimani party mungno rong treatment ni bagase thuyu hunoi koksil jamungti sawi sakham nok kitingi khadomani phunuk laikha nukungni bororok sak nainani romya hingke mangkthi nogot langnani gosiliya nukungni bororok theinai chakrajakni mung khelarani das party mungno tui tangsal horo tungkhla laijak khwai hangko sakham nok tabu kok masuk rubai salni romoi khwai poddobil blog ni isor chandra kamiwo kuri pherangni jati aboni bagai kolomani wo tunglo jorawo pherangni jati kuri ni bagai jingjalo motor bai titi sanai lukurongno khobui online exam runai porinai churai rok aboni bagai paithago tangsalo poddobil pherang tangnogo kitingui khadomani phunuk lakha amsaini lukurok paithago salsani bisingono ketal transformer ajugrunani kokrujangmani bai rosawina harjaka borongni khadomung transformer hamiani bagai salni romoi andro khwai pormobil blog ni isor chandra kamini lukurok salni romoi kamio kri pherani sati kusung oboni bagai kolomani otunglok jorawo pherani sati kri ni bagai jingjalo motor bai titi sanai lukurongno khobui online exam runai porinai chererok oboni bagai paithakoti mungsal laman hurja gengai tangsalo pormobil pherang tangnokno kitingai khadumani phunok laikha amsai lukurok Piaba perang berang ni manager payani bagai mungsa kok salai manliya amsai lukurok sali na di exam kare অন্তত জুনিয়র কোন তোমার নাম বলে ম্যানেজার তো জুনিয়র করে সিনিয়র করে পুরো রুম হবে কিছু না কারণ শুধু ইনচার্জ তাবু তংওনি ছাও ফায়ো ফায়ো নিবো কামা খায়ো আর নিবো কামা খায়ো আপনি নাম্বার ইউজ সুরেন্দ্র দেববর্মা নি বুমু বড় ডাইরেক্ট সিয়া কোন সুরেন্দ্র দেববর্মা আসিমানি তো সিমাকে সিকা সিমা নাম্বার কা সুকল খাকে আম সে বড় তাখায় সুরেন্দ্র দেববর্মা ছাড়ো আং অর কোন পদবিলনি কাম করে আনি কোন অর আং অর জব খায়া নি সামগো আসি সিন ছাইও ko din karen ma emang itu kan ka pun kong saka kan number juda orowasya number na hadi ati mang sai dong ga jeng asa number ga number ri ga kan sing call khaga call khama borok sawte ha angko abo je call khajana sawa ang o jaga angko job khaliya bele ati khaliya bele chawta borok na ga abo borok oro ni tabo je oro tongnai LDC tongnai bokhai sawa angko bo khaye bo o surendra deborma ne khorosa tongo abo ni number yu do ga abono number yu akone sing abono call khaga ga bo saharo hai ang o jaga podobili o ang kuno job khaya bele ang aro kuno kam kari bele ani ni saw ga je number dina ke sawa angko ta aro no staff joto no oro no staff joto no corona angoi angko positive corona positive angoi ta o surendra deborma no se ri do ni saw ta ga sing abono call khaga ga sawa ta khai bo bine oro kari nai gaga aro khaya bo surendra deborma khaya bo khaibo oro bo khai ta ma to ni saw ga call khaimani ta bo kari saw ko por tam khai thokai do saw ya kan ta tabuk norok tam nai hai tabu singje ka pani ko khana chere rong ni bo ko tini ni simi exam ngi to khana bo exam to diale si exam to nung class si khami ga bo exam online si exam ga ke ya on bagai sing tini no theng go thipai na ni adi na yuta so je ka pan tini karen na to so ke borong ni thani kono কিছু ছায়া ko deba borok kono ছায়া ko incha করে ইনকা কে বলি করে নি অফিস লাই ফেনে নাঙ্গো তামুং খা তামুং ya borok pun si ke si stop করে নাই nei din no nai nei kok sama bo ulro do so da da na sai dong borok ga bo no nai nei nor kota ni simia mo yo keta do mia phaiga mia borok salamna hi phaiga salamna hi phaiga bong mia bo kusung thunga kol phaiga bong stop ni bisung ke bo receive khaya ngai ngo
डाइरेक्ट उनको कॉल खाया गाबन पर खाया उनका खाया को मियाव उनको खा सलाम का अपन पर दाम बोंगे वैसे न हर सुंगे नोस्टों थका उनके बॉस छावते हैं कॉल दिजा से तिनी सलाम ना हने बॉक स्टाफ खरक सपन से मान खाया देंगे ये कोचिंग पारा वो मियाँ निस थोड़ा सा संबंध दिन हरा तम बो पारा इसा चंद्र पारा तम खा गई खेरां को गई जे करेंट में बंगा जगह कॉल खाया उन्हें गई किंतु रिसीव खाया बो जगह कॉल खाया माने ऑफिस से कॉल खाया था बो ऑफिस इनको पॉडबिल तम ऑफिस इलेक्ट्रिक ऑफिस था गई अपन बगे माने आ इको कौन ना हो जगह मैनेजर टंगो ना सिने मैनेजर टंगो माने क्या सिकरी माने इनके और जे और जगह तक क्वारंटाइन स्टाफ टंगो से क्वारंटाइन में टंगो छवा किंतु इंचार्ज लोकरे क्वारंटाइन में टंगो छवा से किंतु आप क्वारंटाइन में टंगो छवा ऑलरेडी जॉइन सिखाई था बेको इनकांकाई किंतु तिने जे बरन मुंगियो जतन अपल दामां मामांसि बिनि वाइसे दिवो आमते हाइता इनके कॉल खाइका हांकाई बरग उल्टा जों अजा कसकरि काबले आमते सिसाव इनके बंग जने स्टाफ के तांगा आते उल्टा पल्टा थकाय साइ दंबा ए जों आबन बागै इको साल बुसुक रमै नरक मायां दं हा इको कदिन नमया दिन जाक्ता बिसोरो दङ दिदिन होटेल मान बन हटेल दङ 3 दिन रमै ना 3 दिन रमै इको हांकाई बंग जने हइते मिया दुइजन लेबार थांगा थिङ न गाय लेबार थामानि परे बरक आजका पारो जेटा नसं तमा किसा मिसा नाइखा गई बरक जखन ते मेन सुइच अन खाइका आफ्रोंगा ताम बंगे प्रापर के हरसिं थाका बहुत दिन बहुत दिन मियाव दा घटना रविबार दिन मियाव घटना मनियाबो गय बर खाय जखन गय तिनि जे सका 10 तान बिसिङाव फाइसा बायदि नरक जों अजाका अफिसाव फायगांका नरक ट्रान्सफार मान फानाय हिंसाव गय स्टाफ थिका अजाका क्या सिकरी हिंगे ताम सानाय ताबो बरक ऑफिस नि के बरक कोन किसु दा सका नरक ई कसुंना कक सारिना सिनाया के बाय इनका जदिन कक सारिबो ओ जे अजाका आगि जे समय पोस्टिंग तमानि आ बरक ट्रान्सफार थांगै गुबुन जायगा थानाय दं बरकनि नाम्बार सिरि दिउ इनके जे आबो जों बताम कासे माने आंगा जायगा करिखा आ कब्रक से सावो आति पाइथाको फेरांबेदाको तंनाय खरसा स्टाफनि बिसिंतै सालसानि बिसिङनो गताल ट्रान्सफर्मर आसुक रनानि कग्रु जांमा बाय र साविना हारजाखा बरकनि खादुमो तमं खबरनि ने पांसुमा थाखा पांसुमा थाङै खेरांगा थाखा खेरांगा थाङै आपाय पाबु पांसुमा करि कामसां स्टाफ थाङा सनिगारा थांमानि परे एकाय पांसुमा नुलुट चास केमानि लाइन टिकिलिया ए ताक जेहेतु माने बंबागैना आम्बासो रहका थासिङो पांसुमा दि रहका ओकाय सिनियर मैनेजर साहरो ताबो सजराकाय माने ट्रान्सफरमानि आराने आम्बासो के फाइका काय बंग सारिको थेपाइदि अफसानो फाइदि सारिको थेपाइदना असुक जरते ताबो सुक जरते कम्पस के बरखे पब्लिक रकम को सिका पब्लिक रकम तो जों थाथिं फाइका माने आम्बासो होते फाइका काय माने बंग थेपाइदि जानाय तिनि सिउर फाइनाय ना तिनि जदिन सिउर फाइनाय अब फाइ पोजिशन हिन छाल माने के नि तन्त सारनि नम्बर तम सारखौ खालायनो सारनि नि एमने पोजिशन मुबुंखे आं तो एमआरसीबीसी से माने चार्ज यां कुन मैनेजर गया ऑफिसर गया अच्छा ठीक আছে স্যার खवाइनि सिमी बिब्रमनि ककथुम चिनि खरां बास मालखुनि थुताइमा बाय थैमरोजाक बिसिचुको उमरनि खरकसा रोंसरोंनाय मुंग्रि पन्देबनाथ तांसाल सारिगो रड नायै नग किफिलमानि लामाव बिशालगनि जंगलिया आमसायो टिआर 01C1298 मारिनि खुंसा बास मालखुं असरायनो थुताइमा बाय बेले सागो दुखमानमानि बिसिचुको उमरनि अचराय पार्टी मुंनि यागलो पुइला बनो बिशालगड़ आबनि यागलो रहर जाखाबनो आगतला जिबि साखामनगो तांसाल सारिगो रड नायना फायै लाहार पार्टी मुंगो कलाइखा बिसिचुको उमरनि खरकसा रोंसरोंनाय मुं रिपन देबनाथ आसालो रड नायै नग किफिलमानि लामा बिशालगड़नि जंगलिया आमसायो टिआर 01C1298 मारिनि खुंसा बास मालखुंगो सेरेन्यो थुदाइमा बाय बेले सागो दुखु मानमानि बिसिचुकु उमरनि अचेराय कक्तुमा मानखिनो आमसायाव फाइसो पाइका पुलिस पार्टी मुंनि यागुलो लगिनो बिशालगड़ साखाम नगत लाङै थांगा बनो आमसानि लुगुरो अबनि यागुलो बिनि साग बेले हामिनि बागै रहर जाखा बनो আগরতলা জিবি সাখাম নগো এটা এলএস হিস্ট্রি অফ রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট পার্টির কথা অনুযায়ী একটা বাস বাচ্চাটাকে ধাক্কা মেরেছে
তো বাচ্চার হেডে ইঞ্জুরি হয়েছে, হাত পায়েও একটু অ্যাব্রেশনের মতো হয়েছে, সেলাই লেগেছে, স্ক্যাল্পে স্টিচ দেওয়া হয়েছে। বাচ্চাকে যা যা ছোটো ছোটো কাট ইঞ্জুরিগুলো ছিল ওগুলিকেও আমরা ড্রেসিং করে দেওয়া হয়েছে। তো এখন একটু সার্জিক্যাল কনসাল্ট, এমনিতে বাচ্চা স্টেবল আছে, এরকম ভয়ের কিছু নেই, প্যানিক করার কিছু নেই। তবুও আমরা বাচ্চাটাকে সার্জিক্যাল কনসালটেশনের জন্য একটু বড় হাসপাতালে দেখিয়ে নিতে বলেছি। আপাতত বাচ্চাটা স্টেবল। কোন হাসপাতালে রেফার তো হয়নি, বলেছি সার্জিক্যাল কনসালটেশন বা যদি সিটি স্ক্যান লাগে সার্জিক্যালের ডক্টর একবার দেখিয়ে নিতে। হাঁপানিয়া ডিএমসি ওদের ইচ্ছা মতো দেখাতে পারবে। শিশুর নাম পেয়েছেন? এটার নাম হলো, ছেলেটার নাম রিতম দেবনাথ, 9 ইয়ার্স। জাঙ্গালিয়া স্কুলের মানে আমরা পাড়া থেকে একটা রথ বের করছি আর কি। তো মানে সবাই একসাথে বের হয়েছি রথ নিয়ে এসেরা, তারপরে মানে ছোটো ছোটো বাচ্চারাও ছিল ওইখানে। তো মেন রোডের মধ্যে আমরা বের হয়েছি। তো ওই পাশের থেকে ওই পাশে যাইতে আসলে একটা মানে ছোটো বাচ্চা, ওই তো 9-10 বা 8-10 বছর হইব ওই বাচ্চাটা। তো বাচ্চারা ওই পাশে থেকে ওই পাশে যাইতে হয়েছিল। ওই সময় একটা নামটা হচ্ছে জাঙ্গালিয়া ডাউন আছে না, ওইখানে মানে ডাউনের মধ্যে একটা স্পিডে একটা বাস আইতেছে। হ্যাঁ, তো বাসটা আয়াসেরা মারি দিছে, বাচ্চাকে মারি দিয়ে মারি দিছে। তো মানে বাসটারা অনেক দাঁড়া করানোর চেষ্টা করছি আমরা, কিন্তু বাসটাকে দাঁড়া করতে পারছি না। যাত্রীবাহী বাস? হ্যাঁ, যাত্রীবাহী বাস। ওটার মধ্যে যাত্রীও অনেকগুলো যাত্রীও আসছিল। তো বাসটা প্রথম দাঁড়াইছিল, তারপরে দাঁড়ানোর পরে তারপরে আবার গেছে বাসটা। গাড়ির নাম্বার পেয়েছো? হ্যাঁ, গাড়ির নাম্বার আছে। গাড়ির নাম্বার হচ্ছে TR01 C 1298। পেশেন্টের নাম কি? পেশেন্টের নাম হচ্ছে পেশেন্টের নাম আমি ঠিক জানি না। বিশালগড়নি সিমি आशिषनि ककथुम Chini Khorang। हुइजा कक्तुमानि बिसिंति क्राक सालफुंगो तेलेमुरा फरेस्ट रेंजर सुप्रियो देबनानि तुइदुल मुंबाई तेलेमुरानि उत्तर महारानि आमसायो मानजाखा खुंसा बोलेरो मालखुंनो खबै गोबां मारिनि चिरकजाक बिजरा बुफां फियाबा बलं बेदेगनि आदंरंनो नुखेनो खारि थांबायक्या बोलेरो मालखुंनि मालखुं सनाय ते बिजरा बुफांनि बानिया ख्लायने रक क्राक सालफुंगो तेलेमुरा फरेस्ट रेंजर सुप्रियो देबनानि थानि कासे हुइजा कक्तुमा सफायमानि तेलेमुरानि उत्तर महारानि आमसायो खुंसा बोलेरो मालखुंबाय गोबां मा चिरकजाक बुफां नमनजय बारिनि सिमि शान्तिनगर बोखाक tlangजागै दङ हनै कक्तुमा मानखेनो तेलेमुरा फरेस्ट रेंजर सुप्रियो देबनानि तुइदुल मुंबाय तेलेमुरा उत्तर महारानि आमसायो हुइजागै दंखा बलं बेदेगनि आदं रक स्राबसानि यागुलो फाइ सफायक्या अ बोलेरो मालखुं फियाबा बलं बेदेगनि आदं रकनो नुखेनो मालखुं खिबि खारै थांबायक्या बोलेरो मालखुंनि मालखुं सनाय ते बिजरा बुफांनि बानिया ख्लायने रक अबनि यागुलो बोलेरो मालखुंनो खबै मानजांमानि चिरकजाक बिजरा बुफांनो तेलेमुरानि गामाइबारि रेंज अफिसो तुबै फाइक्या बलं बेदेगनि आदं रक। আজকে সকালে গোপন খবরের ভিত্তিতে আমরা স্টাফরা সবাই মিলে সেটা আমরা উত্তর মহারানী বাজারের কাছাকাছি একটা জায়গাতে অ্যাম্বুশ করি। খবর আসছিল যে একটা গাড়ি অনেকগুলি মানে সন টিম্বার নিয়ে সেরা নমনজয় বাড়ি হয়ে সেরা এটা যাইব আপনার শান্তিনগর। তো সেই অনুযায়ী আমরা স্টাফরা সবাই মিলে সেটা এখানে অ্যাম্বুশ করার পরে মোটামুটি আনুমানিক 7টা 10টার সময় আমরা এই গাড়িটারে লক্ষ্য করি এবং গাড়িটার সামনাসামনি একদম আমরা যে গাড়িটা আছে সেটা প্লেস করি। ফলে রাস্তা ছোটো হওয়ার কারণে গাড়িটার মানে যাইতে পারছে না। তো আমরা গাড়িতে এসে ধাক্কা দিছে, গাড়িটা দিয়ে সেটা ড্রাইভার যেটা আছে এবং যে খালাসি আছিল 2জন পালায় গেছে ওইখান থেকে, কারণ সাইডে জঙ্গল আছে ওই জায়গাতে পালায় গেছে। তারপরে আমরা গাড়িটার এখান থেকে সিজ কইরা এখন আমরা তেলিয়ামুড়া রেঞ্জ অফিসে নিয়ে আসি গাড়িটার মধ্যে আনুমানিক ধরেন এখনও মেজারমেন্ট নেওয়া হয়েছে না, মোটামুটি 2 কামের কাছাকাছি মানে টিম্বার আছে। আর যেটা গাড়ি সহ এটার বাজার মূল্য প্রায় ধরেন অ্যারাউন্ড 3 লাখের কাছাকাছি গাড়ি সহ। কারোর যথেষ্ট না, যারা ড্রাইভার এবং যে খালাসি ছিল সে ওইখানেই পালায় গেছে, কারণ একটা সময় লাগে গাড়ি থেকে নামতে, তো সময় লাগে, ওই সময়ের মধ্যে পালায় গেছে কারণ গাড়ির মধ্যে আমরা গাড়িতে ধাক্কা দিছে আয়েশা গাড়িটা। तेलेमुरानि सिमि हिरनमयनि ककथुम Chini Khorang। क्राक शालदीपर TR01J1649 मारिनि BSF नि खुंसा 1 टन मालखुं बिशालगढ़नि दुर्गानगर स्कूल चौमनि आमसायो TR012421 मारिनि खुंसा बरक रोकानाय कमान्डार मालखुंनो थुथायमा बाय सागर दुख मांखा कमान्डार मालखुंनि खरकताम लुकुरक पार्टी मुंनि यागलो सागर दुख माने रंनो बिशालगढ़ साखाम नगर तलांगि थांका आमसायनि लुकुरक क्राक सालदीपर TR01J1649 मारिनि BSF नि खुंसा 1 टन मालखुं बक्सनगरनि सिमि बिशालगढ़ बोखाक फाइमानि लामा बिशालगढ़नि दुर्गानगर स्कूल चौमनि आमसायो TR012421 मारिनि खुंसा बरक रोकानाय कमान्डार मालखुंनो थुथायमा बाय सागर दुख मानखा कमान्डार मालखुंगो काजा खरकताम लुकुरक
অববাই চেরেবই থাঙ্গা কমান্ডার মালখং কক তোমা মানখেনো আমসেও ফাইসক বাইকে পুলিশ পার্টি মুংনি ইয়াগুলো সাগর দুখু মানে রংনো বিশালগড় সাখাম নগদ লাঙ্গাই থাঙ্গা আমসেই লুকুরক ফিয়াবা বিএসএ বাই बुजांना किरिजागै मालखं याकरै खारै थांगा कमान्डार मालखंनि मालखं सनाय yang tek haksa phaising khoroksa phano sago dukhu manliya BSF ni jawan rokhnai koktuma Bureau Report Chini Khorang Tini ni koktuma amsuk jora tinyo teiba haste hayung te ha koton ni koktuma shaimana bangai choyawi nai tong di Chini Khorang Thank you.